नमस्कार। हांव आयज उबो आसा आमच्या वाजे शाळे कडेन, जे शाळेंत हांव शिकलां पळय। काय बरें दिसता न्ही भायल्यान। तर झूम आवट करून दाखयता तुमकां हांव। ही कशी ओपन केल्ली लास्ट 7 दीस जाले, आठवडोभर ही आतां पावस घेता। आतां पावस ना म्हण हांव मुद्दाम येयल्लो हांगा। पळय भिजोन वण्टी कितें जाल्या त्यो, क्रॅक पडल्याक दिसता न्ही। आमकां दूख कित्याक जाता, कारण ह्या शाळेंत आमी शिकल्या आनी हांगा नॉर्मली बालभवन तशेंच बालवाडी आसता। बालवाडी भुरगीं येता। एक लास्ट 7 दीस जाले हांगा ब्रेक घेतला तेणी, कित्याक हे रिनोवेशन करता म्हणून। आनी तुमी पळयलां आसता लास्ट 7 दीस कसो पावस झडला हांगा। मुद्दम हे रुमान वयता हांव, ज्या रुमान बालवाडी घेतात। बालवाडी म्हळ्यार ते रेशन बिशनी दिता आसतलेच। पळय तेंगेलो हे रेशनाचे कितें हालत जाल्या ते पळय, गुदांव दिसता न्ही तुमकां। हे कितें लोकांक दिता सॅनिटरी पॅड आनी बाकीचें कितें आहा ती तेंगे स्टॉक आहा उबो हांगा। तसोच तांदूळ आहा, बाकी कितें कितें आहा हे पळय तेंगेले डॉक्युमेंट्स आसा। हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? हेंकां जी कामां आसा पळय न्ही, ही पावसा दिसांनीच करपाक याद जाता काय कितें? हांगा भुरगीं शिकपा येता, लायटी बिटी सगळें उदक भरलां। भुरग्यांक शॉक येयले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? पावसा दिसांनी कामां करतात। लास्ट 7 दीस जाले कांयच एक्शन ना। हो रूम हितून बालभवन नॉर्मल घेता, आरमारमी कशें भिजल्याक। हें उदक वयतलें खंय? हांगा पयलींच करंट मारतालो। होच रूम हांगा आमी सरस्वती पुजतात, नॉर्मली सरस्वती पुजतात। पळय वण्टी कशी भिजल्याक त्यो। पळया उदक कशें भरला तें हांगा। आनी हो तिसरो रूम। बेंच जावं आमगेले आरमारी जावं, आरमारी भुरग्यालें कितें सामान आहा तें पळय। हितून उदक वचनासतलें। कोण रिस्पॉन्सिबल हेका? लास्ट 7 दीस जालो गजागज पावस झडटा आनी कांयच एक्शन ना। आयज तुमी मातसो पावस कमी जाला, हांव म्हणटा पावसा दिसांनी तुमी कामां करताकच कित्याक? हो आमचो शिरोडा, स्मार्ट शिरोडेचो वार्ड नंबर 7 वाज्यां। हो आमचो डेवलॉपमेंट शिरोड्या। पळयाक सारकें। आतां हें कामां पावसा दिसांनी करपा, ही कामां हें उगडी दवरून